Dobrodošli u još jedan video na kanalu današnje. Danas ćemo vam pokazati zašto je Nikola Jokić najbolji centar u istoriji NBA lige. Zapratite naš kanal da bi mogli da pratite još zanimljivih vesti i tema. Hvala. Bez sumnje u NBA trenutno postoje izvrsni centri. Posle nekoliko godina starih glava koji su razbile trenutne generacije centara, blagoslovili smo nekim vrlo jedinstvenim talentovanim velikim ljudima. Nikola Jokić je možda najposebniji centar koji smo ikada videli, jer se njegov skup veština ne može uporediti sa bilo kojim centrom kojeg smo ikad videli. Arvydas Sabonis je jedini igrač koji se može približiti onome što Jokić može učiniti, ali pridružio se NBA ligi kad je bio daleko od svojih godina. Nikola Jokić ima neverovatnu sezonu, u proseku triple-double ima sa 24,1 poen, 11,7 skokova po utakmici i 11,9 asistencija po utakmici. Jokić je trenutno u najboljim godinama i to je razlog što su Denver Nuggetsi jedan od najboljih timova na svetu. Obično je centar često spor i nema veštine da dominira svim aspektima igre. Jokić ima tu sposobnost i najbolji je centar u istoriji NBA lige. Neki igrači poput njega su Joel Embiid, Rudy Gobert i Karl Anthony Towns. Evo 5 razloga zbog kojih je Nikola Jokić najbolji centar NBA lige. Veličina i snaga. Nikola Jokić je čudovište od čoveka, ima 2,11 metara visine i težak je 129 kg, što ga čini vrlo impozantnom figurom na terenu. To znači da Jokić dominira u centru, jer ima veličinu i snagu da utiče na igru u velikoj meri. Jokić je vrlo dominantan strelac i njegova visina mu omogućava da osvoji tonu prilika u Denverovu korist. Njegova veličina također mu omogućava da iskoristi svoj mekani dodir oko oboda kako bi dobio lagane pogodke. Jokić je odličan i u odbrani, jer može lako braniti prostor u reketu. Igrač veličine Jokića uvek će biti faktor u igrama i to je glavni razlog zašto može da utiče na igru kao najbolji centar lige. Nikola Jokić može da pogodi slobodna bacanja. Nikola Jokić je blagosloven veštinom sa kojom se centri često bore, ubacivanjem slobodnih bacanja. Jokić tokom svoje karijere ubacuje 82,4% svojih slobodnih šuteva. To znači da dok je Jokić u reketu, moraju da paze da ga ne fauliraju, što mu omogućava da lakše postiže koševe. Protivnički centri zato ne smiju da ga fauliraju u nadi da će promašiti slobodno bacanje. Ovo je strategija koja je u prošlosti radila sa nekim velikim centrima, ali to kod Jokića jednostavno ne ide. Ili će postići koš ili izvući faul svaki put, gde ulogu igra njegov odličan procenat slobodnih bacanja. Do sada, ove sezone, Jokić izlazi na liniju preko 3 puta u igri i možda će nastaviti da dolazi sve više kako se sezona bude odmicala. Činjenica da Jokić ima veličinu da bude faktor u borbi i isprazni svoje faulove, znači da nema slabosti kada ima loptu na bloku. Trojke su mu vrlo smrtonosne. Jokić je dominantan strelac i njegova veličina ga čini automatskim košgeterom, ali ono što je kod Jokića posebno jeste njegova sposobnost da pogodi spori šut. Nikola Jokić je jedinstven centar koji ima visoki luk šuta koji je nemoguće blokirati. Jokić puca trojke 34% tokom svoje karijere i njegovi brojevi bi se mogli i dalje poboljšavati. Za neatletskog centra koji potroši tonu vremena nisko u reketu, to je vrlo impresivno. Nikola Jokić ne može da ostane sam s polja jer će vas povrediti svaki put. Jokić čak može da pogađa trojke s rukom u licu, što znači da je uvredljiva noćna mora za bilo kog defanzivca u NBA ligi. Centar koji vas efikasno može uvesti unutra i iz polja, a također posjeduje nevjerovatnu veličinu i snagu, znači da je jedan od najdominantnijih strelaca NBA lige. On je najbolji centar u asistencijama u istoriji NBA lige. Nikola Jokić je najbolji centar za asistencije kog smo ikad videli. Nijedan centar od Arvydisa Sabonisa ne može da proigra sve saigrače kao što on može. Njegova utakmica protiv Houston Rocketsa savršen je primer onoga što Jokić može, razbijajući Houston sa 18 asistencija za svoj tim. Ni Jokić ne dobija lake asistencije jer je skoro svaka igra u koju Denver izvodi kroz njega. Nikola Jokić je kompletna ofanzivna mašina i trenutno jedan od 10 najboljih igrača na svetu. On nije samo najbolji igrač fantazije za navijače, već i najveći svetski centar u ligi. Može lako da postigne pogodak iznutra, šutira odasvud i bude najbolji dodavač van reketa u istoriji NBA lige. To znači da će dvostruko udvajanje Jokića skoro uvek za rezultat imati njegovog saigrača slobodno. Nikola Jokić je igrač za prelomne trenutke, igrač franšize, odnosno tima. Čini se da Nikola Jokić ima ravnodušan pogled na svom licu koji vas može uljuljkati u razmišljanju da prolazi kroz pokrete, ali je ubica sa igrom na liniji. Njegova veličina i sposobnost snimanja igre znači da može dobro da pogleda kad god poželi, a njegovo snažno izdanje otežava protivnicima čuvanje. S utakmicom na liniji Jokić je savršen igrač kome dajete loptu.
Nikola Jokić je također jedini centar u NBA ligi koji je učvrstio svoj stav kao igrač franšize. Nikad nema utakmice na kojima se ne pojavi, uvek ima uticaj i pronalazi način da pomogne svom timu da pobedi. Bilo da je to posljednje lopte s polja, odskok iznutra ili najbolji playmaker na parketu, Jokić je kompletan paket. To je 5 razloga zbog kojih smatram da je on najbolji centar u istoriji NBA lige. Ukoliko vam se svideo naš video, zapratite naš kanal kako bi mogli da pratite još zanimljivih vesti i tema. Hvala.